Ini. Masa kayak Ya kayak gian, dia ngomong. Masa ngomong? Video. Video. Cuma ya, oh no kape. Kira-kira anak sing action nih. Harusnya sih itu emang kamera baru action di sini. Kira dong, karo Dayak. Biasa ratapan anak tiri kah? Mana? Berarti banjir orang ember mah banjir. Gawe depan Pak yo. Iya, ayo. Wong kono sing dadi modele lho. Apa? Kayak dia gua. Gini aja ya. Dulu ya. Lagi ini kapan deh? Aluminium ya gini. Iya. Beli berapa itu? 80.000, 85.